기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 비록 볼 수는 없지만 성령께서 지금 이 시간 역사여 주옵소서. Aunque no podamos vernos en personas, pero sabemos que el Espíritu Santo está obrando sobre nosotros. 하나님의 말씀이 깨달아지게 하시고 Que nos permitas entender la palabra de Dios, 믿어지게 하시며 nos permitas creerla 삶의 증거를 보게 하옵소서. y que se puedan ver las evidencias en nuestra vida. 말씀 듣는 이분들 때문에 쿠바 현장 살아나게 하옵소서. Permite que a través de todos estos que están escuchando la palabra reviva Cuba. 복음 필요한 만남의 축복도 허락하여 Y 주옵소서. permíteles tener la bendición del encuentro a través de este evangelio. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 하나님 말씀은 요한일서 3장 8절입니다. La palabra del día de hoy está en Primeras de Juan 3:8. 우리 클라우디아가 읽어주면 감사하겠습니다. Claudia lo va a leer un momento. 잠시만요. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. 아멘. 오늘 제목이 굉장히 중요한 제목이에요. El título del día de hoy es muy importante, 예수를 믿으면 안 됩니다. porque dice que no debemos de creer en Jesús, 오직 예수입니다. sino solo Jesús, 솔로 크리스토스. solo Cristo, 예수만. solo Jesús. 근데 이렇게 잘 안 되거든요. Pero normalmente a las personas no le funciona así. 지금 시대가 온 세상이 다원론주의예요. Porque el mundo completo está cayendo en grandes problemas. 종교는 하나니냐? Porque dicen, la religión debe de ser una sola. 뭐 기독교, 천주교, 불교, 무속 하나로 가자. Vamos a unirnos, ya sea budistas, cualquier otra religión de culto. 세상 사람들은 좋아하거든요. Las personas del mundo obviamente les gusta esto, 영적인 내용을 몰라서 그래요. porque no conocen el contenido espiritual. 하나님은 한 분이시거든요. Dios es uno, 그 유일하신 하나님이라. es un Dios. 이분들이 사단의 정체를 몰라서 그래요. Pero estas personas no conocen al ser que es Satanás. 또 원죄를 모르면 그런 소리를 합니다. Y porque no conocen lo que es el pecado original, obviamente dicen estas cosas. 늘 하는 말이지만 인생에게 왜 문제가 왔는지, Es algo que siempre decimos, pero es ¿por qué vienen estos problemas sobre la vida? 도대체 근본 문제가 뭔지. ¿Qué son esos problemas originales? 나는 성실하게 살아가는데 어느 날 내 삶에 정신에 모든 문제가 다 왔어. Yo tenía una vida tranquila, pero de pronto vinieron estos problemas tanto físicos como mentales. 지금 내 사는 게 불안해. Incluso mi vida actual estoy completamente atormentado. 믿긴 믿는데 내 미래가 보장이 안 돼 있어. Yo creo, pero sé como que mi futuro no está garantizado. 그 잘못됐잖아요. Es algo equivocado, ¿verdad? 교회 다닌다? 글쎄요. 뭘 알고 교회를 다녀야 돼요. Que vayan a la iglesia, no creo que sea correcto. Deben de saberlo primero antes de ir a la iglesia. 여러분의 마음속에요. 그래. 예수 그리스도 그분만이 내 인생의 답이야. 이렇게 안 놓으면요. 어느 날 사단에게 넘어집니다. Porque si ustedes no llegan a esa respuesta de que es solo Cristo, pues obviamente van a venir esos problemas después. 사단이 없다면 굳이 우리가 뭐 그리스도 할 필요 없어요. Si Satanás no existiera, no habría razón para que estuviésemos todo el tiempo Cristo, Cristo. 사단은 있습니다. Pero Satanás existe. 물론 하나님도 계시고요. Y obviamente Dios también existe. 영적 사실을 알아야 돼요. Entonces debemos de conocer la realidad espiritual. 또 영적 사실을 알아도 제대로 알아야 됩니다. Pero no es solamente la realidad espiritual, sino conocerla correctamente. 그러면은 신앙생활에 뭔가 기준이 있어야 될 거다. Entonces debemos tener un criterio base para nuestra vida de fe. 그 기준이 바로 하나님의 말씀입니다. Y esta debe de ser la palabra de Dios. 천주교는 하나님의 말씀 위에 교리라. Porque por encima de los católicos, por encima de la palabra de Dios para los católicos está pues las leyes. 성경 위에 교회가 우선이라. Por encima de la Biblia para ellos está la iglesia. 그래서 교황이
어찌 보면 하나님보다 더 높아요. Por eso es que el Papa para ellos es una figura incluso en un lugar más alto que Dios. 그게 이제 죽는 지름길이라. Pero ese es el camino de muerte. 우리는 오직 하나님의 말씀 중심입니다. Nosotros vivimos siempre solamente siguiendo la palabra de Dios. 그 성경 66권의 주제가 뭐냐? Que es el tema de esos 66 libros de la Biblia. 구약에는 메시아입니다. Del Antiguo Testamento el Mesías, 신약에는 그리스도입니다. del Nuevo Testamento Cristo. 뭔 말인데요? ¿Qué significa esto? 이 땅의 근본 문제를 해결할 자를 보내줄게. Que yo enviaré a esta tierra a El Salvador. 그거 모르면 성경 아무리 많이 읽어도요 몰라요. No importa cuánto lean la Biblia, si no entienden esto, no van a saberlo. 왜 여러분에게 그리스도 예수가 필요한가 그걸 알아야 되잖아요. Deben de conocer ustedes por qué necesitan de Cristo. 그냥 복 받기 위해서 ¿Para recibir bendiciones? 그럼 아무 종교나 가도 돼. Esto, entonces pueden ir a cualquier otra religión. 그런 수준 낮은 생활 가지고는 사단을 못 이겨요. Si ustedes viven su vida con ese criterio, pues no pueden vencer a Satanás. 항상 기억할 게 있습니다. Hay algo que deben de recordar siempre. 인간의 근본 문제는 창세기 3장에 나와 있다. El problema fundamental del ser humano sale en Génesis 3. 세 가지 인생의 근본 문제. Están ahí los tres problemas fundamentales. 하나님 떠난 문제, El problema de estar alejados de Dios. 원죄, El pecado original. 사단. Satanás. 이게 실제로 내가 믿어야 돼요. Entonces deben de creer en esto realmente. 머리 지식적으로 아는 그런 사람 말고요. No una persona que lo cree con sus conocimientos 내 mentales, 인생에 우리 가문에 적용이 돼야 돼요. sino que debe de ser aplicado sobre su vida y sobre su familia. 하나님을 떠난 사람은 절대 행복이 없잖아요. Las personas que están alejadas de Dios no tienen verdadera felicidad, 하나님을 ¿verdad? 떠난 사람은 방황하게 되어 있습니다. Las personas que están alejadas de Dios están destinadas a vagabundear. 하나님을 떠난 사람은 불안한 거예요. Las personas que están alejadas de Dios están en ese estado de nerviosos. 우리 손주는 잘 놀다가도 엄마 이러고 또 막 울면서 또 엄마 찾아가. Porque incluso mi nieto de estar tranquilo jugando cuando no ve a su madre comienza a gritar y a llorar. 그게 정상이죠. Eso es algo normal, ¿verdad? 내 영혼, 인간에게만 영혼이 있습니다. Porque solos los seres humanos tienen esa alma. 영혼이 없다? 그 사람은 짐승이에요. Que no tenga alma significa, si no tiene ese espíritu, es un animal. 내 영혼을 만드신 분이 하나님이십니다. Y quien creó esa alma, quien creó mi espíritu fue Dios. 그러면은 내 영혼이 하나님 만나야 되잖아요. Entonces mi alma debe de encontrar a Dios. 창세기 3장 보니까 하나님 떠났어. Si vemos en Génesis 3 dice que abandonamos a Dios. 영적 사망, Es una muerte espiritual. 영적 거지. Somos como vagabundos espirituales. 이게 몸은 살았지만 영이 죽었단 말입니다. Porque nuestro cuerpo está vivo, pero espiritualmente estamos muertos. 왜 하나님을 떠났는데요? ¿Por qué abandonamos a Dios? 죄로 말미암아. Por el pecado. 원죄. Por el pecado original. 죄의 삭선 사망입니다. Porque la paga del pecado es muerte. 아무리 열심히 교회 다녀도 원죄 모른다? 미안하지만 사실은 사단은 그 사람을 두려워하지 않습니다. No importa cuánto te esfuerces por asistir a la iglesia, si no conoces de esto, no eres nada enfrente de Satanás. 원죄를 모르면요, 기독교나 불교나 천주교나 같아요. Porque delante del pecado original, tanto los católicos como los budistas, todos están al mismo nivel. 사람들이 거의 다 죄용서들로 도덕적인 윤리적인 죄용서함을 구하거든요. Porque las personas van pidiendo perdón de pecados por los robos o algún tipo de estos pecados físicos. 원죄를 해결하지 못한 사람이 다른 문제 해결 못 받아요. Pero las personas que no han podido resolver ese pecado original no pueden resolver cualquier otro. 그 원죄를 풀지 못하면은 어느 날 저주, 재앙, 운명, 사주팔자 옵니다. Si no pueden resolver esto, pues todas las maldiciones, todos esos desastres, el futuro y el destino estará controlándolos. 그 사람은 돌아보면 자기 인생에 되는 게 아무것도 없어. Si miran esas personas atrás en su vida, no hay nada que les haya funcionado bien. 또 되는 것지만 또 무너져요. Y aunque parezca que le funcione, terminarán derrumbados. 죄의 형벌을 받을 수밖에 없으니까. Porque no han podido recibir, pues obviamente, nada de ese pecado.
그 배후에 사단이 있다라는 사실입니다. Pero quien está detrás de esto debemos de entender que es Satanás. 이 사단은 영적인 존재예요. Porque Satanás es un ser espiritual. 우리 눈에 안 보인다 말입니다. No es visible a nuestros ojos. 이 사단이 인간을 계속 무너뜨리거든요. Pero Satanás continúa intentando derrumbar al ser humano. 지구상에 이 문제를 해결할 자는 아무도 없어요. No hay nadie en esta tierra que pueda resolver esto. 모든 사람이 원죄인이기 때문에. Porque todas las personas tienen ese pecado original. 자, 이 근본 문제를 풀지 못하고 교회 다닌다? 좀 거친 편으로 가짜예요. Si ustedes asisten, si decimos que si asisten a la iglesia sin conocer, sin resolver este pecado original, son falsos. 여러분 마음에 딱 담아야 됩니다. Deben de ponerlo y entenderlo en su corazón. 창세기 3장 사건. Es el incidente de Génesis 3. 인간 근본 문제. El problema fundamental del ser 하나님 humano. 떠난 문제. El problema de estar alejados de Dios. 원죄 문제. El problema del pecado original. 사단 문제. El problema de Satanás. 요걸 모르기 때문에 대부분 사람들이 구원과 삶을 구분을 잘 못해요. Por eso es que este tipo de personas que tienen estas cosas no pueden distinguir entre lo que es la salvación y la vida religiosa. 이 근본 문제를 모르면 이런 말을 합니다. Porque dice el pecado fundamental, dice así. 아니 뭐 종교는 다 같은 것 아니냐. Pero es que las religiones son las mismas. 아무끼나 잘 믿으면 Y 되지. simplemente hay que tener fe. 불교 인정해 줘라. Simplemente pues acepten a los budistas. 마리아 숨기면 되지. Simplemente tienen que darle la reverencia a María. 기독교는 그냥 예수만 믿어. Los cristianos que crean en Jesús. 요게 종교란 말입니다. Esta es la religión. 그 사람 뭘 모른다? ¿Qué es lo que estas personas no conocen? 원죄를 통한 인간 근본 문제를 모른단 말입니다. No conocen que a través del pecado original las personas no pueden resolver esos problemas fundamentales. 우리도 현장 가면 이런 말을 해요. Cuando nosotros salimos 그 al campo 기독교는 그 서양 종교 아니냐? también conocemos esto que dicen, pero si los cristianos también son parte de esa religión. 우리나라는 불교 아니면 유교다. Nuestra nación no es budista, sino que es confucianista. 우리나라 종교를 믿지 왜 서방 종교 믿냐 이런 말을 합니다. Porque ustedes, si tenemos estas religiones, ustedes están creyendo en religiones que vienen de Occidente. 그 사람은 뭘 모르죠? ¿Qué es lo que no conocen ellos? 원죄를 몰라요. No conocen del pecado original. 모든 인간의 조상이 아담이잖아요. Porque el antepasado del ser humano es Adán y Eva. 아담 이후에 뭐 서양, 동양 사람 다 모든 사람이 아담의 후손입니다. Ya sea asiático, ya sea occidental, todos somos descendientes de Adán y Eva. 그래서 하나님이 모든 사람을 살리기 위해서 한 나라를 택해야 될 것 아니에요. Pero para Dios salvar a esa nación, escogió a algunos de ustedes. 그 한 나라에 구원자를 보내야 될 것 아니에요. Pero para poder salvar a esa nación, debe de enviar un Salvador. 하나님이 이스라엘을 선택한 거예요. Simplemente Dios escogió en ese momento al pueblo de 그 Israel 이스라엘 통해서 모든 나라에 그리스도 복음 전하라고. para que a través de Israel sea comunicado del Evangelio de Cristo a todas las naciones. 서양 종교 아니지. No es una religión occidental, 복음 모르면 이상한 소리를 합니다. pero que si no conocen del Evangelio terminan hablando estas 또 cosas raras. 그리스도를 모르면요. 선을 행하는 게 종교의 목적 아니냐. Porque si no conocen de Cristo se ponen a decir porque tienen que hacer buenas obras, dicen. 원죄인이 지가 선을 해봐야 얼마나 행하겠습니까? Porque si nosotros no conocemos de lo que es el pecado original, cuántas buenas obras hagan, no importa. 우리나라는 산이 많아요. En Corea hay muchas montañas. 80 마운틴이 있어요. Hay una región que hay más de 8. 그 정상에 보면 갓바이라고 불교 이제 부처 상이 있어요. Y en la cima de esa montaña tienen como una figura budista. 제가 젊을 때 올라가는데 젊은 사람도 올라가면 힘들어요. Cuando las personas suben, incluso cuando yo era joven subí, me sentía agotado. 할머니 한 분이 머리에 쌀을 이고 이제 산에 올라가는 거예요. Y vi a una anciana subiendo la montaña con una bolsa de arroz en su cabeza. 다시 이제 부처에게 빌러 가는 거지. Obviamente lo llevaba como ofrenda para esa estatua. 할머니 힘드네 왜 그렇게 힘들게 쌀을 쥐고 올라가냐고. Y yo le pregunté, pero si es tan difícil, ¿por qué tienes que cargar con ese arroz hasta la cima? 아이고 내가 지은 죄가 많아가지고 Ay, porque es que yo he cometido demasiados pecados, dice. 내가 가서 빌어야 된다고. Y tengo que ir a pedir perdón. 사람들이
공을 닦고 덕을 세우면 구원받는다고 이래 또 착각합니다. Porque las personas creen que haciéndolo de esta forma y de manera pues natural, pues van a recibir perdón. 그리스도 모르면 모든 게 종교예요. Todo lo que está fuera de conocer de Cristo es religión. 그리스도로 답이 안 나면 교회 다녀도 사단은 그 사람 별로 뭐 겁 안 냅니다. Si asisten a la iglesia sin conocer correctamente de Cristo, esas personas, Satanás no le teme. 우리가 이제 종교라는 단서 때문에 사회 범주상 이제 뭐 종교할 때 뭐 기독교 불교 이래 말하잖아요. Porque todas estas cosas son religiones porque en la sociedad había que ponerle nombre a algo que las uniera conjuntamente, se le llama 기독교는 así. 종교가 아니에요. El cristianismo no es una religión, 생명 자체입니다. es un estilo de vida. 그게 뭔 말이냐? ¿Qué significa esto? 종교는 내가 신을 찾아가는 거예요. Que la religión es algo en lo que yo intento buscar de un 그게 Dios. 자기 의지, Es por su propia voluntad, 자기 노력이에요. por su propio esfuerzo. 그러니까 종교는 사람이 만든 거야. Significa que la religión es creada por las personas. 그 종교와 복음의 차이를 알아야 돼요. Entonces debemos de conocer la diferencia entre religión 종교는 y 사람이 evangelio. 중심입니다. La religión está centrada en la persona. 복음은 하나님이 주신 거예요. El evangelio es dado por Dios. 그 근본 문제를 내가 해결하려고 한다니까. Porque esos problemas fundamentales soy yo quien intenta resolverlos. 열심히 예배 드리는 거예요. Y entonces me esfuerzo dando el culto. 아니, 근본 문제를 풀지 못했는데. Pero no puedo resolver esos problemas fundamentales. 특히 캐톨릭 보세요. Especialmente miren a los católicos. 아무래도 저 서양 쪽에 이제 남미 이래 북미 보면 축구 잘해요. Si vemos en Latinoamérica y Centroamérica, pues juegan muy bien al fútbol. 축구 선수들 하는 게 있으면 막 뛰다가 이제 성우 그립니다. 쫙쫙 이렇게 하고 막 Cuando los 마리아게 futbolistas, 빌고 cuando los futbolistas salen al campo antes de jugar, ellos se presignan y están rezándole a María. 개인이 전문성이 있으니까 축구를 잘하겠죠. Porque ellos tienen ese talento personal, pueden jugar 근데 bien. 실제 보면은 전부 다 가난한 나라예요. Pero si vemos realmente, todas esas naciones son naciones pobres. 멕시코요. 얼마 전에도 시장 뭐 선출하는데 바로 총기 난사했더라고. Porque si vemos en México también salió la noticia de esta persona que fue muerta, asesinada 지금 제가 나라를 무시하는 게 아니에요. en pleno juego. No debemos 콜롬비아를 비롯한 모든 남이 다 가난해요. no debemos despreciar o mirar mal a los países, sino que empezando desde Colombia, todas esas naciones son pobres. 거기는 교회 복음이 들어간 게 아니고 전부 다 캐톨릭이 들어갔다니까요. Pero la iglesia entró en esos lugares, pero si vemos fue la iglesia católica. 개인, 가정, 나라가 우상 숭배하면 다 망해요. Si en la persona, en la familia, en esa nación entra la idolatría, todo va a ser destruido. 오늘 여러분 다 구분 잘 하셔야 됩니다. Entonces deben ustedes hacer esta diferencia hoy. 종교는 사람이 하나님께 찾아가는 거예요. La religión es la persona intentando buscar de Dios. 복음은 하나님이 오신 것입니다. El evangelio es que Dios vino. 우리나라에 고유 음식이 김치예요. En Corea la comida fundamental es el kimchi. 오리지널 코리안 푸드입니다. Es algo original de Corea. 이게 일본이 따라하는 거예요. Y Japón simplemente lo copió. 일본은 기무치라 하거든요. En Japón le dicen kimuchi. 기무치는 종교, Kimuchi es religión. 김치는 복음. Kimchi es el evangelio. 이해되죠? ¿Entienden? 이게 흉내내는 거야. Se creó una herida con esto. 이게 우리가 웃지만요, 내 신앙에 흉내내면 골치 아파요. Entonces, si para mi vida de fe se crea este tipo de heridas, es un poco difícil. 종교의 기준은 사람의 행위입니다. Porque el estándar, el criterio de la religión es a través del poder, la fuerza de las personas. 복음은 하나님의 구원이 기준입니다. Pero el criterio, la base para el evangelio es la salvación de 오늘 Dios. 굉장히 중요한 내용이에요. Este contenido es muy importante. 여러분, 내가 막 신앙생활 잘해 복 받고 그거는 나중 문제라. Que yo, porque hago mi vida de fe bien, voy a recibir bendiciones. Ya eso es otro problema luego. 지금 근원적인 것을 말하는 거예요. Estamos hablando de estas cosas que son fundamentales. 사람들이 구원받지 못한 자의 멸망 상태를 모르니까 자꾸만 이상해 갑니다. Porque las personas no entienden que están en ese estado de destrucción, terminan yéndose siempre por otro lado. 오늘 답 냅시다. Vamos a buscar la respuesta hoy. 원죄가 뭐냐? ¿Qué es el pecado original? 하나님 떠난 문제인데 Es el pecado de estar alejados de Dios. 그 말은 구원받지 못한 상태를 말하는 거예요. Significa que están en ese estado que no han recibido salvación. 로마서 3장 10절에 나옵니다. Sale en Romanos 3.
의인은 없나니 하나도 없다. Porque dice que no hay justo ni aún uno. 의인 없어요, 지구상에. Porque no hay justo, pues obviamente en la 3장 tierra. 23절 보니까 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 En Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. 모든 사람은 구원받지 못한 원죄 상태에 있는 거예요. Están dentro de ese estado del pecado original, alejados de 그래서 Dios. 억울하지만 어린아이가 죽잖아요. Por eso es que aunque sea muy triste, pero vamos a decir que un niño pequeño muere. 원죄를 해결하지 못하면 지옥 가는 거예요. Si no ha podido resolver ese problema del pecado original, pues va a ir al infierno. 인간적으로는 안타깝잖아요. Es algo muy doloroso humanamente hablando. 고해가 무슨 죄를 지었어요? Porque ¿qué tipo de pecado puede tener un recién nacido? 2살짜리, 3살짜리가 무슨 죄를 지어요? ¿Qué tipo de pecado puede cometer un niño de 2 o 3 años? 천국 간다 하거든요. Pueden decir algunas personas que va a ir al cielo, 그건 인간 기준이고. pero ese es según el criterio humano. 하나님 말씀 보니까 원죄를 안고 태어나기 때문에 죽어서 지옥 가는 거예요. Si vemos la palabra dice que porque han nacido bajo ese pecado original van a ir al infierno. 엄밀하게 따지면은 예수 믿는 부모랄지라도 그 아이가 태어났다 처음부터 교회 다니잖아요. Pero vamos a decir que estos padres están asistiendo a la iglesia antes de que el niño nazca y cuando nació siguen asistiendo. 그러나 그 아이가 좀 우스운 말인데 아주 귀여운 마귀 새끼예요. Pero es algo un poco triste decirlo, pero al final ese niño estaba siendo, pues, sin conocerlo, hijo del diablo. 왜 원죄를 안고 태어났으니까. Porque nació con el pecado original. 그래서 유아 세례가 있잖아요. Entonces, por eso tenemos el bautismo infantil. 그 말은 부모님이 이 아이를 믿음으로 키우겠다 그런 예식이에요. Es una ceremonia que es la proclamación de que los padres van a criar a ese niño dentro del camino de 이 fe. 아이가 성장해서 자기가 신앙 고백할 수 있는 그 나이 때 다시금 물어본다니까요. Y obviamente cuando llega el momento correcto de que ese niño crezca, pues se le vuelve a preguntar para que haga su propia confesión de fe. 부모님이 신앙생활 잘하니까 자식이 천국 간다 아니에요. Que porque los padres tengan una vida de fe correcta, el niño va a ir al cielo, no es así. 구원은 1대1입니다. Porque la salvación es algo personal. 제가 결혼한 뒤에 아이가 첫째 아이가 미숙아로 태어났어요. Vamos, cuando yo me casé, mi primer hijo pues nació en una situación 태어나서 몇 difícil. 시간 만에 죽었단 말입니다. Significa que él estuvo casi a punto como de morir 그러면 por 그 varios 아이는 segundos. 천국 갔을까 지옥 갔을까요? ¿Ustedes creen que iría al cielo o al infierno? 우리는 이제 천국 안 갔겠나 이렇게 생각하죠. Obviamente hay personas que pueden pensar, debe de ir al cielo, ¿verdad? 믿는 부모한테 낳았으니까 Porque nació de padres creyentes. 엄밀하게는 천국 가봐야 알아요. Entonces, obviamente vamos a saberlo una vez que estemos en el cielo. 맞잖아요. Es así, ¿verdad? 아리엘 천국 갑니까? Ariel, ¿vas a ir al cielo? 간다 하지 당연하게. Obviamente dices que sí. 이 시즌은 가봐야 알아. Pero obviamente cuando estemos allá vamos a saberlo. 천국 가면 3번 놀란다 하잖아요. Entonces, cuando estemos en allá, hay 3 tipos de cosas que veremos. 아무리 찾아도 그 사람이 안 보여. Hay con personas que aunque las busquemos no la vamos a ver. 분명히 이 사람 예수 믿는데 자기가 말인데 없어. Obviamente él dijo que sí creía en Jesús cuando estaba vivo, pero no está allí. 그게 깜짝 놀라는 거예요. Y me voy a sorprender. 뭐 말이죠? ¿Qué significa? 입으로는 믿는데 실제로 안 믿는단 말이에요. Que con su boca sí decía que creía, pero realmente no lo 또 hacía. 놀란다네. Otro algo que nos sorprende más. 어찌 저 인간이 천국에 왔지? ¿Cómo es posible que esa persona esté aquí? 늘 사고 치고 남 속이고 막 저거는 막 교회는 노지만 사고 뭉치야. Era una persona que cometía muchos problemas y estaba siempre enredado en algo, pero terminó en el cielo. 와서는 안 될 인간이야. Era una persona que no había forma de que 근데 estuviera 왔어요. allí, pero estaba allí. 왜? ¿Por qué? 행사는 시원찮은데 실제로 그 사람이 예수 믿는단 말입니다. Porque aunque haya cometido todas esas cosas, pero realmente creía en Dios. 근데 좀 부끄러운 구원이지. Es algo un poco vergonzoso, ¿verdad? 마지막 또 하나 놀란답니다. Pero hay algo que nos asombra también. 어찌 내가 이 천국에 왔지? ¿Cómo es posible que yo esté en el cielo? 그렇습니다. Es así.
엄밀하게 말하면 천국 가봐야 알아요. Obviamente es algo un poco triste decirlo, pero solo cuando estemos allí 난 sabremos quién 대략 우리가 es. 보면 이제 약간은 알지. Y obviamente mientras vivimos sí podemos saber 저 un poco 사람 quién va o 말만 no. 그렇지 안 믿는다. 그것도 모르는 거예요. 그게. Esta persona simplemente lo dice de boca, pero no lo cree. Podemos decirlo así, pero no es 오늘 여러분이 completamente 원죄를 correcto. 안다. 이거는 엄청난 축복이에요. Que ustedes conozcan de este pecado original es una de las mayores bendiciones. 이 말은 창세기 3장에 출현한 사단에게 그대로 장악된 상태를 말하는 겁니다. Significa que están tal cual siendo controlados completamente por Satanás, 원죄를 해결하지 못했다. 그 말은 구원받지 못했다는 que 말이에요. no han podido resolver el problema, el pecado original es porque no han recibido salvación. 아무리 열심히 교회 다녀도 원죄 해결하지 못했다. 그 사람은 종교인 지옥 갑니다. Si no han podido resolver este pecado original, por mucho que lo intenten y se esfuercen, lo que están haciendo es llevar una vida religiosa. 원죄란 말은 멸망 상태란 말이거든요. Por eso es que el pecado original en sí es un estado de 이 destrucción. 멸망의 상태는 굉장히 무서운 말이거든요. Y esta palabra de estado de destrucción es muy fuerte. 멸망 상태란 말은 그 영이 사단의 영에 딱 잡혔단 말입니다. El estado de destrucción es donde nuestra alma, nuestro espíritu está siendo atrapado por 그 Satanás. 속에 사단의 영이 있다는 말입니다. Significa que dentro de esa persona está el espíritu de Satanás. 저주받은 영혼이잖아요. Es un alma que está recibiendo maldición, 그 ¿verdad? 사람이 교회 다닐 수 있어요. Obviamente pueden asistir a la iglesia, 실컷 다니다 그만둔 사람 내가 많이 봤거든요. porque yo he visto que van muchos, pero se van igual. 미국을 우리나라 사람이 미국 가게 되면요 언어도 여러 가지 낯설잖아요. Cuando un coreano va a Estados Unidos, incluso el idioma le es difícil de aprender. 자연스럽게 가장 먼저 가는 것이 교회예요. Pero naturalmente uno de los primeros lugares que terminan visitando es la iglesia, 한인 교회. las iglesias coreanas, 그래야 서로 정보도 통하고 뭐 위로가 되잖아요. porque terminan compartiendo el mismo idioma, la misma cultura y les ayuda. 그 중에 한 사람이 제 친구라. Entre ellos, a uno fue amigo mío. 분명히 이 친구가 고등학교 때 그게 4, 50년 전이죠. 예수 안 믿었거든. Yo estaba seguro de que este amigo, cuando estábamos en la secundaria, él no creía en Jesús. 세월이가 한번 우리나라 이제 부산에 왔어요. Pero luego de pasar el tiempo regresó una vez aquí a Busan, a Corea, 이 친구가 집사야. y se había convertido en diácono. 그 말은 교회 다닌단 말이잖아요. Significa que va a la iglesia, ¿verdad? 그 친구가 아직 내가 물어봤어. Y yo le pregunté, 야, 니 어떻게 집사 됐냐? ¿cómo es posible que te convirtieras en diácono? 그래, 미국 가자마자 LA에서 바로 교회 다니다는 거라. Apenas entré en Estados Unidos, terminé asistiendo a una iglesia coreana en Los Ángeles. 나라도 그 가야 될 것 아니요. Pues yo, si estaba allí, pues iba a ir. 아리 여기 왜 오는데? Entonces, Ariel, ¿cómo es que estás 남들은 뭐 aquí? 소통이 되니까. Porque se pueden comunicar, estás 이 aquí. 친구 내가 질문했거든요. Y yo le pregunté, 너 예수님 어디 계시니? ¿dónde está Jesús para ti entonces? 하늘 일하더라고. Dice, en el cielo. 주여, 뭐 뻔하지. Es algo obvio. 네 진짜 하나님 자녀 맞나 한 Y 게는? yo le pregunté, 모르겠다 이러는 거. ¿realmente eres hijo de Dios? Y me dijo, no sé. 스타벅스 거기서 보험 전했어요. Dice que en medio de esta reunión que teníamos en el Starbucks, 영접했어. yo le proclamé el evangelio y lo aceptó. 친구지만 목사 대접을 하더라고요. Y aunque es mi amigo, pero él me trata como pastor. 그런 종교인이 진짜 많습니다. Hay así muchos religiosos. 이분도 미국 가서 장로가 됐어요. Había otra persona que fue a Estados Unidos y se convirtió en anciano líder de la iglesia. 여러분 교회 열심히 다니고 헌금하고 이래 뭐 착한 일하고 이러면 뭐 세월을 뭐 장로 줍니다. Porque si ustedes hacen obras dentro de la iglesia, ofrendan y devocionan mucho, terminan convirtiéndose en ancianos. 이분이 한국에 왔는데 누가 소개로 만났어요. Y esta persona regresó a Corea y pues, me la presentó alguien. 종교 무섭습니다. La religión es algo muy peligroso. 성경책 탁 버리고 이제 안 믿는데 Dice que botó la Biblia, no cree ya. 교회가 참 잘못이 많습니다. Las iglesias tienen muchas faltas. 신앙의 첫 시작은 예수 제도를 알고 내 신분 바뀌어져야 됩니다. Porque debemos de cambiar ese estilo de la vida de fe, debemos de cambiar nuestra identidad. 이걸 모르고 성경 10번 읽은 남자를 만났어요. Yo he conocido también otra persona que sin conocer esto ha leído la Biblia más de 10 veces. 삐딱하더라고 생각이. A veces está un poco ido en sus pensamientos. 목사 욕하고요. Maldice a los pastores. 교회도 안 나가. No va a la iglesia. 천국 갈 그것도 몰라요. Ni siquiera sabe si va a ir al cielo. 여러분 보험한다 모든 걸 다 가진 거예요. Que ustedes conozcan del evangelio, ya lo tienen todo.
복음 그리스도 한 분으로 충분해야 됩니다. Entonces, que el evangelio de Cristo sea suficiente para 여러분이 ustedes. Es 그리스도와 todo. 함께 하나님의 말씀만 제대로 다 강단, 이 강단 말씀이 굉장히 중요한 거예요. Que ustedes a través de este evangelio de Cristo, con esto solo, entendiendo la palabra del púlpito, el mensaje del domingo, es muy importante. 그래서 멸망받은 사람은요, 자연스럽게 우상 숭배할 수밖에 없어요. Porque esas personas que están en ese estado de destrucción no les queda otro remedio que caer 제사 en la idolatría, 부죽 붙이고요. haciendo exorcismos, amuletos, 심지어는 굿하고요. incluso hacen esas adivinaciones. 점치고요. Tienen todas esas idolatrías 잡신 종교 등으로 계속 그렇게 갑니다. y terminan cayendo en religiones demoníacas y adivinación. 인간은 영적인 존재이기 때문에. Porque el ser humano es un ser espiritual. 근데 그 결과 고난당하고 멸망당해요. Pero la conclusión de estas cosas es que terminan en 교회 destrucción. 다니면서도 고난당하는 사람 굉장히 많습니다. Hay muchas personas que incluso yendo a la iglesia están en 자기는 estos 열심히 desastres. 하는데 Ellos se esfuerzan mucho, 그리스도를 몰랐어요. pero no conocen de Cristo. 또 그리스도는 그리스도 오직이 아니야. Dicen Cristo, Cristo, pero no es solo para ellos. 마태복음 17장에 놉니다. En Mateo 17 lo dice. 예수님이 제자 3명 데리고 변화산에 갔어요. Cuando Jesús llevó a esos discípulos al monte de la transfiguración. 베드로, 요한, 야고보 요 3명 데리고 갔어요. Él fue con Pedro, Jacob y Juan allí. 뭐 시간이 없으니까 엘리야 신비주의도 사라지고 모세 율법주의도 사라지고 No tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero allí en ese lugar Elías, que era del misticismo, desapareció y Moisés también. 오직 예수만 보이더라. Sino que solo Jesús era visible. 예수만 Solo Jesús. 아니면은 사단은 절대 여러분을 겁내지 않습니다. Si no es con esto, Satanás no tiene por qué tenerle miedo a ustedes. 구원받지 못한 사람은 그냥 현실에서 실패하는 거예요. Las personas que no tienen la salvación, pues su vida puede ser un fracaso también. 내가 예수를 믿는데 평생 가난하다. 그 생각 많이 해봐야 돼요. Debo de estar pensando, si yo creo en Jesús, ¿por qué tengo esta vida tan de pobre? 내가 예수를 믿는데 하는 일마다 안 된다. 그 생각 많이 해봐야 되잖아요. Deben de pensarlo bien. Si yo creo en Jesús, ¿por qué tengo que tener tanto 예수 sufrimiento? 믿으면 하나님 자녀라며. Porque yo soy hijo de Dios, ¿verdad? 하나님 자녀란 말은 모든 것을 다 가졌단 말이거든요. Si soy hijo de Dios, es que lo he tenido todo en mis manos. 내가 어긋난 길로 갔다면 빨리 돌아와야 되잖아요. Si yo me alejo del camino, debo de regresar rápido. 나만 망하는 게 아니야. Porque no es solo yo, 3, 4대가 망한단 말입니다. sino que van a venir estas destrucciones sobre las 이게요. próximas generaciones. 구원받지 못한 사람은 정신병 계속 옵니다. Porque las personas que no han recibido salvación van a venir estos problemas mentales. 심지어는 귀신 들린 병도 있더라니까요. Incluso hay enfermedades que escuchan demonios. 이게 아프긴 아픈데 이름도 없는 병이 있어요. Y hay enfermedades que estoy enfermo, pero no tiene nombre esa enfermedad. 멸망받은 사람은 영적으로 정신적으로 계속 고난당해요. Las personas que están destinadas a la destrucción, pues espiritualmente también son afligidas. 성경입니다. 마귀에게 눌린 자들. Porque incluso en la Biblia lo dice, aquellos que son atormentados por el 귀신 diablo, 들려 질병하는 자들. aquellos que estaban poseídos por demonios. 간질이라고 있어요. E incluso lo refleja de esta forma. 성경입니다. 귀신 들려 간질하는 자. Aquellos que estaban siendo poseídos por demonios tenían estos espíritus malignos. 사단에게 잡힌 질병은 영적으로 풀어야 돼요. Aquellas personas que están siendo atormentadas por Satanás deben de 이상한 verlos 방법 말고 espiritualmente, no con una forma extraña, 정확한 복음 듣고 sino entregándoles el evangelio 하나님 correcto, 자녀라는 신분에 바뀌어지고 cambiando su identidad a hijos de Dios. 말씀을 정확하게 복음의 말씀을 듣고 Cuando escuchan de la palabra del evangelio correcta. 심지어는요 육신의 질병도 영적으로 인한 질병은 치유됩니다. Porque incluso las enfermedades físicas que tengan pueden ser sanadas. 그러나 멸망받은 상태에 있는 사람은 평생 고난당하다가 죽어서 지옥 가는 것이다. Esas personas que estaban destinadas a la destrucción, pues van a tener ese tipo de vida y terminarán yendo al 그 infierno. 멸망 상태에서 나를 구원할 자가 누구냐 말입니다. Entonces, ¿quién es este Salvador que puede sacarme a mí de ese estado de destrucción? 여러분이 아닙니다. No es ninguno de ustedes. 단 한 분이에요. Solo es uno. 그 이름이 바로 예수 그리스도. Y ese es Jesucristo. 솔로 그리스도. Solo Cristo. 발음 괜찮습니까? 네. 자, 사단 권세를 이길
권세를 가진 분이어야 되잖아요. Solo hay alguien que tiene esta pues autoridad de poder destruir a Satanás. 아담 이후로 모든 사람은 사단을 못 이겨요. Nadie después de Adán ha tenido esa autoridad para vencer a Satanás. 자, 구원자의 지금 자격 요건을 말합니다. Estamos hablando de las condiciones que deben de tener aquellos que son 들어보시고 salvos. 그분이 구원자가 맞으면 우리가 그분을 진짜 믿어야 되잖아요. La condición de ese que fue nuestro Salvador debemos de escucharlas, identificarlas para poder creer. 그분이 구원자가 인간의 몸을 입고 와야 돼. Para que este Salvador pudiera venir, tenía que venir como humano. 오늘 중요합니다. Es muy importante. 인간의 몸을 입고 오는데 단 죄가 없어야 돼. Vino en forma de hombre, pero no puede tener pecados. 죄인이 죄인을 구원하지 못하잖아요. Porque un pecador no puede salvar a otro pecador. 원죄인이 원죄인을 구원 못하잖아요. Aquel que tenga el pecado original no puede salvar a alguien más que tenga 그렇다 pecado 치면 original. 지구상에는 구원자가 없단 말이잖아요. Entonces significa que en esta tierra no hay un Salvador. 아담의 후손은 절대 구원자가 못 돼. Luego de Adán, nadie puede ser un Salvador. 구원자가 되려고 하면은 지구상의 모든 죄인, 죄의 대가로 죄 없는 몸이 죽어야 돼요. Porque para esto tendría que venir alguien que te pague ese precio del pecado, morir en cuerpo. 인간의 모든 죄를 내가 대신 담당해야 된단 말입니다. Significa que tengo yo que cargar con todos esos pecados del ser 성경 humano. 죄의 삭선 사망이라 그랬어요. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es 대신 muerte. 죽어야 돼. Significa que tiene que morir en lugar de 죄인이 내가 otros. 죽는다 말도 안 돼. Que un pecador muera por mí no tiene sentido. 시모서 어느 날 내가 인간의 모든 죄를 내가 대신 지겠다 십자가 죽었다 그 개 죽음이라. Vamos a decir que el pastor Shin dice que voy a pagar por los pecados de todas las personas, es como la muerte de un animal. 뭐 좋긴 좋은데 내가 원죄인인데. Está bien, es algo muy venerable, pero sigo siendo un pecador. 죄 없는 분이 십자가에서 죽으셔야 돼요. Debe de venir aquel que no tiene pecado para morir en la cruz. 대신 그분이 하나님이라는 증거로 살아나야 돼. Pero tiene que venir para volver después a revivir. 그 구원자가 누구냐 말입니다. Entonces, ¿quién es este Salvador? 예수 그리스도. Es Jesucristo. 그분만이 구원자입니다. Solo Él es el Salvador. 참 사람이며 참 하나님이신 예수 그리스도 그분만이 사단 세력을 멸할 수 있다. Solo a través de este que fue absolutamente hombre y vino a morir por nosotros que podríamos recibir el perdón de los pecados. 그분만이 인간을 구원해낸단 말입니다. Solamente Él puede salvar al ser humano. 현실적으로도 많은 증거 있어요. Y realmente también existen muchas evidencias de esto. 다음에 오시면 모르겠지만 이 티시 가지고 아주 좋게 꾸며놨거든요. Vamos a decir que viene alguien y adornamos muy bonita la casa de 처음엔 이거 TCK. 폐허라 허벌 판이라. Porque esto al principio estaba completamente destruido, no 누군가 era nada. 굉장히 이거 헌신을 하셨거든요. Vino alguien que fue una persona 안에 que devocionó 유물을 mucho 깨끗하게 했단 말입니다. y lo reconstruyó todo 이걸 muy 누가 bonito. 했느냐? ¿Quién lo hizo? 어머니 무당, Su madre era una chamán 본인 불신자. y él estaba completamente como 나는 no 절대 creyente. 예수 필요 없어. Decía, yo no necesito de Cristo. 그렇게 살아온 거예요. De esa forma él vivió 나름대로 잘 살아요. y vivía una buena vida a su 어느 manera. 날 병이 왔어. Pero un día llegó una enfermedad a su vida. 대장암 3기. Estaba a tercer nivel de cáncer de hígado. 그분에게는 문제가 축복이었어요. Para él ese problema fue una bendición. 예수 영접했어요. Aceptó a Cristo 본격적으로 말씀 들었어요. y empezó a escuchar de la palabra 오직 예수 siempre. 그리스도. Solo Jesucristo. 수술하고 딱 5년 만에 완치되어졌어요. En 5 años luego de que tuvo esa cirugía fue sanado completamente. 이분이 덤으로 사는 인생이잖아요. Él vivía tenía ese estilo de vida antes. 이걸 다 본인 헌신을 했어요. Y este lugar él prácticamente lo ofrendó completamente. 정신병 치유됩니다. Incluso las enfermedades mentales tienen 이상한 sanidad. 방법 아니고요. No es en un método extraño. 일단 신분 변화시키는 구원에 대한 길. Es ese camino de la salvación que cambia nuestra vida de fe. 하나님의 말씀 맞지만 정확하게는 복음의 말씀. Porque la palabra de Dios es correcta, pero debemos de verlo completamente como la palabra del Evangelio. 치유되었어요. Tienen sanidad. 저만 보면 손잡아 아줌마가.
Vamos a mirarme, esta persona viene y me da siempre la mano. 남편을 살려주니까 감사하니까. Porque ella está muy agradecida de que su esposo fuera salvado. 우울증 치유됩니다. Incluso de la depresión también es 공황장애 sanada. 치유돼요. Los ataques de pánico son sanados. 제가 막 장풍을 내거나 막 랄랄랄라 이런 안 해요. No es que estemos haciendo esa oración de intercesión y estemos hablando en lenguas por esa persona, no es necesario. 주님이고 예수 그리스도. Sino está el contenido aquí, 단 Jesucristo. 치유받는 사람의 특징이 있습니다. Pero hay una característica de las personas que reciben sanidad. 매일 복음의 말씀을 들어요. Todos los días escuchan de la palabra del Evangelio. 저는 하루 삼시세끼 밥 다 먹어야 돼. Yo tengo que comer 3 veces al día 그래야 몸 건강하고 활동하죠. para estar saludable, para poder hacer todo mi 우리 ministerio. 안에 영혼이 있어요. Dentro de nosotros tenemos esa 내 alma. 영혼이 힘을 얻어야 되잖아요. Mi alma necesita ganar fuerza, ¿verdad? 밥을 먹어서 영혼이 힘을 얻는 게 아니라 Que yo gane fuerza a través de la comida, no estamos hablando de eso. 하나님의 말씀을 제대로 들을 때 내 영이 살아납니다. Sino que al escuchar de la palabra de Dios, mi alma revive. 그 말씀도 많이 있잖아요. Entonces hay muchas palabras. 진짜 복음의 말씀 들으면 정상적인 믿음이 들어갑니다. Pero si cuando estamos escuchando de la palabra correctamente del Evangelio, van a ver cómo su fe 뭐 crece. 꿈으로 어떻게 한다? 그건 틀린 거예요. Que estén pensando en sus sueños o lo que están viendo no es correcto. 구약 시대 때는 성경책이 없었기 때문에 꿈으로도 하나님이 나타났어요. Como en el Antiguo Testamento no existía aún la Biblia, Jesús, 또 Dios se 방언을 aparecía en 한다? sueños. 방언은 선물인데 거기에 중심하면 말씀 못 들어요, 그 사람. Hablar en lenguas es un regalo de Dios, pero no debe ser el centro de su vida. 저도 옛날에 방언 많이 했습니다. Porque yo cuando era joven también hablaba 랄랄랄랄 lenguas. 했어요. Yo siempre estaba hablando en 산에서 lenguas. 막 고함도 쳤어요. Incluso en medio de las montañas parecía yo 방언을 하니까 기도는 열심히 합니다. como que estuviese poseído porque me funcionaba muy bien la oración. 현장 가면 되는 게 없어. Pero cuando iba al campo realmente con las personas no me funcionaba. 다시 말하면 정확한 복음을 몰랐단 말이죠. Significa que no conocía del evangelio correcto. 오늘 내가 진짜 예수 그리스도를 제대로 믿고 안다라면요. 가지고 있는 고질적인 영적 질병 치유됩니다. Por eso es que si ustedes conocen correctamente de Cristo, todas esas enfermedades, tanto físicas como espirituales, serán sanadas. 오늘 저 여러분들이 구원받았다 이런 말을 하잖아요. Entonces, el día de hoy nosotros podemos decir, hemos recibido salvación. 그럼 구원이 뭡니까? Entonces, ¿qué es la salvación? 예수 믿어 죽어 천국 간다 맞는데 그래 가지고는 세상 사단 못 이겨요. Que por creer en Jesús vamos a ir al cielo, es correcto, pero eso no debe ser nuestro estilo de vida. 결론부터 말씀드리면 구원은 과거, 현재, 미래 모든 문제를 끝난 거예요. Vamos a dar la conclusión primero que la salvación es poder ver que todo nuestro pasado, presente y futuro ya ha terminado. 반드시 멸망받는 죄 용서를 받습니다. Hemos recibido la salvación de todos esos pecados por los cuales estábamos destinados a la maldición eterna. 거기서 완전 해방받는 그게 구원이에요. El haber recibido liberación de todas estas cosas es la salvación. 멸망받는 죄가 뭔데요? ¿Quién era yo que estaba destinado a ser maldito? 영원히 저주받을 원죄에서 내가 빠져났단 말입니다. He podido salir de todas esas maldiciones eternas que estaban destinadas a mí. 원죄의 결과로 내가 짓는 자범죄가 있다라니까. Porque la conclusión de ese pecado original es la conclusión del pecado actual. 조상이 섬긴 우상 숭배 죄. Esos pecados de los antepasados de la idolatría que hacían ellos. 그 성경은 말합니다. La Biblia lo dice. 너희 허물과 죄로 죽었던 Ustedes que estaban muertos en sus pecados y transgresiones. 우리 스스로 과거 문제 해결 못해요. Nosotros no podemos resolver nuestro pecado, nuestro pasado por nosotros mismos. 모든 원죄, 자범죄, 우상 숭배죄에서 빠져나오는 것이 바로 구원이다. Sino que todo aquello que nos saca de ese pecado original, del pecado actual, de todas las maldiciones, es la 그 salvación. 길이 바로 예수 그리스도란 말입니다. Y ese camino es Jesucristo. 자, 과거 끝난과 동시에 현재 문제도 끝나요. Al mismo tiempo en que terminan los problemas del pasado, terminan los problemas del presente. 지금도 사단이 활동합니다. Porque hasta el día de hoy Satanás continúa en acción. 점치러 가면요 운명 사주팔자 알아맞혀요. Porque si vamos a una adivina puede hablar acerca de nuestro destino y futuro. 왜? 마귀에게 잡혀 있는 상태이기 때문에. ¿Por qué? Porque está siendo poseída por el diablo. 우리나라도 무당 많아요. En Corea hay muchos chamanes. 구원받지 못한 사람 이사할 때도 가서 알아봅니다.
Porque incluso las personas que no creen, que no han recibido salvación antes de 어디로 이사해야 mudarse, van a 될지. consultarse a dónde tienen que mudarse. 실제 있었던 일이에요. Es algo que realmente sucedió. 옛날에 이분이 집을 아름답게 잘 지었어요. Era una persona que levantó muy bien su casa. 집을 짓고 난데 이제 언제 이사할 낀가 이제 점집에서 점을 쳤어. Y tuvo una lectura del futuro para ver cuándo tenía que mudarse. 무당이 당신은 애기 끼었으니까 1년 동안 집에 들어가면 안 된다. Y le dijo la chamán que como tenía un bebé pequeño no podía 1년 mudarse en 후에 un año. 들어가라. Le dijo, múdate luego de un año. 집 짓놓고도 못 들어가. Y era su propia casa y no podía entrar. 불신자가 그래요. Los no creyentes son 이 así. 무당이 당신 이사를 어디로 갈까요? 한 게는 저 동쪽으로 가라 이랬단 말이에요. Y otra persona fue a preguntarle a esa divina, ¿para dónde tengo que mudarme? Le dijo, para allá al este. 이분 이사를 했어요. Y esta persona se mudó. 이사 왔는데 아들이 군대 갔는데 휴가를 왔어. Y vino, estaba el hijo en el ejército militar y vino de visita. 옛날 이야기입니다. Es algo que pasó hace muchos 아들이 años. 왔는데 연탄 가스에 죽은 거예요. Y este hijo lo visitó y se habían suicidado con carbón. 난리 났어. Fue un gran 그리고 escándalo. 이 부모님이 무당한테 갔단 말입니다. O sea, el hijo fue el que se suicidó, pero entonces, 당신 시키는 대로 간데 왜 내 아들이 이렇게 죽었냐? y ellos fueron a visitar al chamán. Hicimos lo que tú querías porque nuestro hijo murió. 무당이 물었어요. 어디로 이사 갔냐? Y la chamán le preguntó, ¿para dónde se mudaron? 이 사람이 동쪽으로 갔는데 이 사람은 잘못 알고 북쪽으로 간 거야. La chamán le había dicho al este y ellos se equivocaron y se mudaron para el norte. 내가 분명히 동쪽으로 가라 그랬잖아. Y ella le dijo, yo te dije que te mudaras al este. 보세요. Mírenlo así. 불신자들은 운명사주팔자 묶입니다. Los no creyentes están atrapados por el destino y la 이사도 내 adivinación 마음대로 못할 상태라. hasta el punto de que no pueden mudarse por lo que 왜? ellos quieran, 사단에게 장악된 상태이기 때문에. porque están siendo colonizados, atrapados por Satanás. 근데 우리는 Pero nosotros recibimos salvación. 이사 마음대로 해. Pueden mudarse donde quieran. 단 주일날은 하면 안 되지. Solamente no lo hagan un domingo, 예배를 드려야 되니까. porque tienen que dar el culto. 날 좋은 날 가면 돼. Pueden irse cualquier otro día 그래서 que 나 옛날에 esté 이사할 buen 때막 clima. 눈 오고 비 오고 이런 게는 막 불신자들이 막 아이고 이래도 뭐 복 받는다면서 잘 산다더라고. Antes yo incluso me mudaba en medio de nevadas o lloviendo y los no creyentes me decían, vas a recibir muchas bendiciones. 예수 믿음은 자유 해방입니다. El creer en Jesús nos hace libres. 예수 믿음은 이게 엄청난 축복이에요. Entonces esto significa que es de muchas bendiciones. 또 미래 문제도 끝났어. Incluso los problemas del futuro ya terminaron. 우리는 천국 가게 해주세요. 그건 엄청 틀린 기도예요. Haznos ir al cielo. Esta es una oración 당연히 incorrecta. 천국 가는 거예요. Porque obviamente vamos a ir al cielo. 구원받은 하나님의 자녀이기 때문에. Porque somos hijos de Dios que han recibido la salvación. 착하면 천국 간다 아니에요. Que porque hagamos buenas obras vamos a ir al cielo. No. 작년에 클라우디아하고 쿠바 갔잖아요. El año pasado fui con Claudia a Cuba. 클라우디아가 집에 가는데 엄마 아빠가 날 받아주나 그런 갈등은 0.1도 안 하더라고. Obviamente Claudia, ella no tenía que preocuparse de que, ay, si mis padres me reciben o no en casa. 우리가 가면서 기뻐지만 약간 조심스럽게 하지 왜? 일단 우리 집이 아니니까. Nosotros íbamos con mucho cuidado porque aunque estábamos en familia, pero no es nuestra casa. 천국은 하나님이 계신 곳. Porque es verdad que en el cielo está Dios, 지옥은 마귀를 가두는 장소. pero el infierno es donde está atrapado el diablo. 하나님의 자녀가 맞다면은 천국은 당연히 가는 거예요. Entonces, si realmente eres hijo de Dios, tienes derecho a ir al cielo. 지옥은 나 하나님 필요 없어 그 사람은 어쩔 수 없이 지옥 가야 되겠지. Y al infierno van aquellos que dicen, yo no necesito de Dios. 과거, 현재, 미래 거기서 완전 해방받은 것이다. Hemos recibido liberación de todos esos problemas del pasado, presente y futuro. 이제 현실에서 구원받은 많은 증거들이 내 삶 속에 나오게 되어 있습니다. Entonces podremos ver en nuestras vidas todas esas evidencias cada día. 목사님 예수 믿지만 엉망으로 사는 사람 많던데요. Ay, pero pastor, si yo veo que hay muchas personas que aunque digan que creen, pero están en desastres todo el tiempo. 이제 약간 앞에 수식어가 붙어요. Delante de la oración tienen que poner el sujeto. 지 마음대로 사는 하나님의 자녀. Es ese hijo de Dios que vive como le da la gana. 지금 철없는 하나님의 자녀지. En otras palabras, es simplemente, superficialmente hijo de Dios. 성숙한 하나님의 자녀도 있습니다.
Hay personas que son seriamente hijos de Dios también. 우리가 될 수 있는 이제 모델적인 자녀가 돼야 되겠지. Debemos de ser esos modelos. 제가 직접 봤어요. Yo lo he visto personalmente. 이분이 교회 다니는 집사님인데 Es un diácono que está en la iglesia 팔이 한쪽이 좀 불편해. y tiene un problema en su brazo derecho. 정말 진짜 좀 위험한 말을 하더라고. Y a veces dice cosas un poco peligrosas. 아, 우리는 죄지어도 괜찮다. Ah, si yo aunque no tenga brazo no me... 천국 가니까. Porque igual voy a ir al cielo. 말은 맞는데 Obviamente es correcto. 불신자들이 그 말 들으면 예수 믿겠어요? Pero ¿creen que un no creyente vaya a la iglesia por esas 우리가 palabras? 그런 수준 낮은 말을 하면 안 되지. No debemos de hablar a ese nivel. 자, 우리가 구원받았다는 말은 실상은 다 받은 거예요. El hecho de decir que nosotros hemos recibido salvación ya lo es todo. 우리가 받은 축복 제대로 누리고 할 일이 참 많습니다. De esas bendiciones que ya hemos recibido, de comunicarlas con otros, tenemos muchas cosas que hacer. 귀신에게 질병 걸린 사람 엄청 많아요. Hay muchas personas que están en enfermedades o siendo atrapadas por el demonio. 병든 세상입니다. Es un mundo enfermo. 이 병든 세상 무엇으로 치유하겠습니까? ¿Cómo podemos entonces sanar a este mundo enfermo? 의사도 치유할 수 없는 질병 많아요. Hay muchas enfermedades que ni los médicos tienen 의사는 그냥 curación. 임시 방편으로 그냥 우울증약 그냥 막 잠재적인 그건 근원적인 치유 아니에요. No tienen curación para ellas. Pueden que te receten alguna medicina, pero es temporal. 복음 가진 사람은 영적 의사입니다. Pero las personas que tienen el evangelio son médicos espirituales. 그 영을 살리면요 치유됩니다. Porque si sanan esa alma, van a recibir sanidad. 이건 거짓말 아니에요. Esto no es mentira. 그래서 상대방에게 정확한 복음하라고 믿음을 심어주면 돼요. Entonces tienen que darle esa fuerza del evangelio para que esas personas puedan 그래서 cobrar vida. 상대방에게 그리스도에 대한 이 메시지는 진짜 말해줘야 됩니다. Por eso es que deben de hablarle completamente de este mensaje de Cristo a las personas. 그리스도 빼고 하나님의 말씀 전할 수 있는데 그게 사실은 굉장히 위험한 사람이에요. El hecho de que proclamen algo más que excluya a Cristo es muy peligroso. 그리스도를 정확하게 알고 영접한 그게 시작입니다. Porque el comienzo es conocer correctamente de Cristo y aceptarlo. 예수 구원자란 뜻입니다. Sabemos que Jesús es el significado Salvador. 그리스도 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. Y Cristo significa el que fue ungido en aceite. 그래서 예수는 그리스도 이 말이 보통 고백이 아니에요. Por eso es que la confesión de Jesús es el Cristo, no es cualquier confesión. 예수는 하나님 만나는 유일한 길이 되는 참 선지자입니다. Es ese absoluto sacerdote, profeta que volvió a abrir el camino para encontrar a Dios. 죄 문제를 해결한 참 제사장. Es ese absoluto sacerdote que nos libró de todo el pecado. 사단을 완전 멸하신 참 왕. Y es ese verdadero y absoluto rey que destruyó a Satanás. 그래서 선지자, 제사장, 왕 세 직분을 합쳐서 그리스도라고 말합니다. Por eso es que a estos tres oficios de sacerdote, de profeta y rey juntos es a lo que se le dice 그래서 Cristo. 서론에 말씀드린 대로 인간의 가장 근본 문제를 해결한 예수 그리스도. Es Jesucristo que puede resolver, que resolvió todos esos problemas fundamentales de los cuales hablamos en la 이 복음을 introducción. 진짜 받아들이면요 생명 살아납니다. Si ustedes se aferran y reciben correctamente este evangelio, podrán ver las 치유됩니다. bendiciones. Van a recibir sanidad. 신분 바꾸고 난데 그 다음에 또 할 게 있어요. Luego de que cambien su identidad, hay algo más que hacer. 하나님의 말씀을 들어야 돼요. Deben de escuchar la palabra de Dios, 믿음은 들음에서 나며. porque la fe sale por el oír. 하나님의 말씀을 성경 보니까 신령한 저주로 표현했어요. Incluso la palabra de Dios lo expresa de una forma confiable, 갓난아기는 어머니의 모유를 먹어야 모든 영양분이 다 들어가는 거예요. porque un bebé pequeño al tomar de la leche materna recibe todos los nutrientes que necesita. 하나님의 말씀은 신령한 저주입니다. Entonces, para nosotros la leche materna debe ser la palabra de 말씀을 Dios. 듣고 기도해야 돼요. Debemos escuchar la palabra y orar. 예수 그리스도 이름으로 기도해야 됩니다. Debemos de orar en el nombre de Jesucristo. 나를 불안하게 만드는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도 이름으로 결박받을지어다. Que toda esa oscuridad, que todas esas cosas que intentan destruirme sean derrumbadas en el nombre de Jesucristo. 권세를 써야 됩니다. Deben de usar su autoridad. 도둑놈 보면 도둑이야 이래야 되잖아요. Porque cuando venga un ladrón deben decir es un ladrón. 사단이 도둑이에요.
Satanás es un ladrón. 그러면은 우리가 영적인 경찰이라. Entonces nosotros somos esos policías espirituales. 내게 막 불안을 주고 Y puede que me esté dando ese 두려움을 tormento, 주고 ese miedo. 뭔가 잡혔단 말입니다. Significa que estoy siendo atrapado por algo. 그건 사단의 역사예요. Esa es obra de Satanás. 그러면 간단해요. Entonces sencillo. 사단의 제일 무서워하는 이름 예수 그리스도. El nombre al que más le teme Satanás es Jesucristo. 믿고 권세 있는 기도 쓸 때 흑암은 무너진다. En el momento en que ustedes creen en esto y usan su autoridad, esa oscuridad es 완전 무너질 destruida. 때까지 영적 싸움을 하는 것이다. Hasta que sea destruida completamente deben estar en esa lucha espiritual. 그래서 오늘 이 본문이 굉장히 중요한 것입니다. Por eso es que este pasaje bíblico es muy importante. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. 마귀의 일이 뭔데요? ¿Qué son las obras del diablo? 하나님 떠나도록, Hacer que el ser humano esté alejado de 죄를 Dios, 짓도록, que pequen, 절대 복음 못 누리도록. para que no disfruten del Evangelio. 그걸 멸하신 분이 예수 그리스도라. Quien hizo que se destruyera esto completamente fue Jesucristo. 그 예수 그리스도가 여러분 인생의 주인 돼야 됩니다. Entonces, este Jesucristo debe ser el Señor en sus vidas. 소중한 손님으로 오면 역사 안 일어나요. Que venga un visitante preciado por estas cosas, no se levantan obras. 그 예수 그리스도가 여러분 인생의 주인 되도록. Entonces, este Jesucristo debe ser el dueño y Señor de sus vidas. 그러면은 나의 계획 있으면 안 되겠죠? Entonces, significa que no puedo tener mi plan. 내 모든 것 하나님께 맡겨야 되겠죠? Debo de confiar todo en Dios, 예수 그리스도 이름으로 en el nombre de Jesucristo. 이 믿음을 가지시고 한 주간에도 승리하시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta semana ustedes puedan disfrutar de este misterio. 하나님께 감사드립니다. Gracias te damos, Dios. 우리 인생의 근본 문제를 알게 하신 주님. Señor, que tú nos has hecho conocer de este misterio fundamental. 창세기 3장 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단 문제에서 우리를 건지신 주님 앞에 감사를 드립니다. Gracias te damos enfrente de ti por habernos hecho conocer acerca del problema de estar alejados de Dios, el problema del pecado y de Satanás. 구원자 예수 그리스도께서 우리의 영원한 주인 되시고 Que Jesucristo sea el completo dueño y Señor de nuestras vidas. 그 이름으로 기도하다가 응답받는 정인 되게 하옵소서. Permítenos ser esos testigos que al orar en su nombre recibamos respuestas. 쿠바 현장과 가정, 가문 현장의 역사는 모든 사단 세력이 그리스도 예수 이름 앞에 무너지게 하옵소서. Que sea destruida toda esa oscuridad en el nombre de Jesucristo que esté sobre el campo de Cuba y de la familia. 특히 이스마엘 중심으로 모든 현장 속에 생명운동이 일어나게 하옵소서. Especialmente en todos los campos en el que esté Ismael, que se levante este movimiento de vida. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.